बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि शाह शम्स तबरेज़ और गोश्त भूनने के लिए सूरज को नीचे बुलाने की असल हकीकत क्या है, और ये भी बताएंगे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से क्या फैज़ पाया और मौलाना की किताबों को तालाब में फेंकने का किस्सा भी सुनाएंगे। नाजरीन, मौलाना रूम का नाम दुनिया की अजीम शख्सियात में जाना पहचाना है। इसी तरह तसव्वुफ की दुनिया में शाह शम्स तबरेज़ का नाम अपना मुकाम रखता है। आपको शाह शम्स तबरेज़ी कहा जाता है और आप मौलाना रूम के रूहानी पेशवा के नाम से भी जाने जाते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको ना सिर्फ हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की ज़िंदगी के अहवाल बताएंगे, बल्कि आपके सुनहरी अक़वाल भी सुनाएंगे जिनमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानियत को ज़िंदगी के सुनहरी असूल बताए। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, शाह शम्स तबरेज़ 560 हिजरी में ईरान में पैदा हुए। आपका सिलसिला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है और संभालते ही आपकी तालीम और तरबियत आपके चचा ने की और आपके चचा ने आपको तफसीर, फ़िक़्ह और हदीस के साथ दीगर अलूम से भी आरास्ता कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम फैलाने की खातिर खूब सफ़र किए। आपने खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर की। 19 साल की उम्र में अपने चचा के साथ सफ़र किया और सैकड़ों इंसानों को मुसलमान किया और दीन हक की तबलीग की। आपके 2 बेटे थे। एक बेटा जिंदा पीर के नाम से मशहूर हुए। आपकी शख्सियत मतनाज़ा रही है। आपने बगदाद का सफ़र किया तो वहाँ की उल्मा को आपके नज़रियात से इख्तलाफ हो गया। बादशाह वक्त ने आपको शहर बदर कर दिया, जिससे एक अहम वाक़या जुड़ा है। हमारी अगली वीडियो में ये वाक़या आप बहुत जल्द मुलाहिज़ा फरमाएंगे। कहा जाता है बगदाद से निकलकर आप तवील सफ़र करके मुल्तान शहर आ गए और एक मर्तबा आपको गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने बहुत कोशिशें की, हर किसी से आग मांगी, मगर किसी ने आपको आग ना दी। आपने आसमान की तरफ निगाह की और सूरज से मुखातिब होकर कहा, तेरा नाम भी शम्स है, मेरा नाम भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी में इजाफा हो गया और गर्मी इतनी बढ़ी कि अब अहले मुल्तान चीख उठे। हर कोई गर्मी से बिलक रहा था। कई अहले नज़र आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहने लगे कि क्या चंद नादानों की सज़ा तुम सारे शहर को दोगे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये नादान नहीं, सफाक हैं, आग जैसी बेकदरो कीमत चीज़ नहीं दे सकते। बुजुर्गों ने आपसे इल्तजा की कि ये आप जैसे बुजुर्गों के शायाने शान नहीं कि आप लोगों को सज़ा दें, इन्हें माफ़ कर दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज से मुखातिब होकर कहा कि अपनी हरारत को कम कर दे, पता नहीं ये लोग रोज़े महशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फिर सूरज की हरारत अपने इतदाल में आई। नाजरीन, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किस्सा किस तरह पेश आया था, लेकिन अहले मुल्तान की गर्मी को इसका नतीजा ही समझते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का ज़रिया माश मजदूरी था। आप आज़ार बंद बूनते थे। आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी खाना बदोशी में गुजरी। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह रूम चले गए और शहर के दरवाजे पर एक चबूतरा था। आप उसमें एक कोने में बैठ गए। शहर के अमीर लोग वहां आते रहते सैरो तफरी के गर्ज से। एक मरतबा मौलाना रूमी इसी रास्ते से गुजरे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने देखा तो चौंक उठे। मौलाना रूमी के हज़ारों शागिर्द थे जो हाथ में किताबें उठाए मौलाना के पीछे चल रहे थे। निगाहें झुकी हुई थीं। देखने वालों को ये महसूस हो रहा था कि किसी शहंशाह की सवारी गुजर रही है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने किसी शख्स से पूछा, ये कौन है? उस शख्स ने बताया कि ये बहुत बड़े आलिम हैं, इनके इल्म की कोई हमसरी नहीं कर सकता।
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ان کے گھر کا پتہ پوچھا اور دوسرے دن مولانا کے کتب خانے میں جا پہنچے۔ اب حضرت روز آپ کے درس میں جا کر بیٹھتے۔ مولانا کے پاس کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت شمس تبریز نے مولانا سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے عرض کی کہ یہ کتابیں ہیں جو تم جیسے ملنگ نہیں جانتے۔ شاہ شمس تبریز جلال میں آ گئے اور ساری کتابیں اٹھا کر تالاب میں پھینک دیں۔ جب مولانا جلال الدین رومی نے یہ دیکھا تو آپ انتہائی غمگین ہوئے اور مولانا رو پڑے اور کہا، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری تمام روح کی غذا تم نے ایک لمحے میں ضائع کر دی۔ یہ کتابیں بہت نایاب تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں، اب کہیں سے نہ مل پائیں گی۔ شاہ شمس نے دیکھا کہ مولانا جلال الدین رومی کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو کہا کہ اگر تمہاری کتابیں تمہیں واپس مل جائیں تو مولانا نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ شمس تبریز نے تالاب کے نزدیک گئے اور کتابیں نکال لیں۔ مولانا نے کتابیں اپنے ہاتھ میں لیں اور دیکھا کہ کتابوں پر ذرا بھی پانی نہیں لگا تھا۔ مولانا نے جب یہ علم دیکھا تو شاہ شمس سے اس کمال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس دوران مولانا جلال الدین رومی پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد مولانا رومی نے شاہ شمس تبریز کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو طریقت سے متعلق تمام اسرار و رموز سے آگاہ کیا اور یوں مولانا کے روحانی پیشوا ہو گئے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو شاہ شمس تبریز کے اقوال بتاتے ہیں جو زندگی کے ظاہر اور باطن کو صاف کرنے کے بارے میں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض خوف اور الزام ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے سینے میں پنپ رہی ہے، اور اگر ہمیں اللہ محبت اور شفقت سے دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت ہی کرنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے اقدار اور اصولوں پر یہ ضرور یقین رکھو مگر اسے دوسروں پر مسلط نہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ سود مند نہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، یہ تمہاری بینائی کو دھندلا دے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ فرمایا، علم اور معرفت ضرور حاصل کرو لیکن ان علوم کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ فرمایا، اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسے ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔